दुर्दशा समय विश्वास हितोपदेश 25 पर्व 19 पद आम पढ़ीचु लिखा जाउछि दुर्दशा समय विश्वासघात लोक ठारे विश्वास जगतर लोक माने निश्चित भाव में विश्वास नहले आगको आगको जाई परिबे जदि जगतरे आमे मनुष्य हिसाब रे अन्य को विश्वास करबा को अविश्वास हेले जगत रे बंची परिबा नै किंतु ज्ञानी सलोमन हितोपदेश रे कहउछथि विश्वासघातक लोक ठारे जे विश्वास करिवो भग्न दंत खंज घोषा चरंतु अर्थात जहार दांत भांगी जाइछि दांत भांगले कोन हो खाई परिबोनी कथा ठीक रे कहि परिबोनी असुंदर भी दिसिबो ना दांत भांगी जाइछि हसे देले बहुत सुंदर दिसिबो ना आ खंज घोषा चरण अर्थात लेम फुट अर्थात छोटा छोटा लोक माने बहुत बढ़िया देखा जाନ୍ତି ना छोटे छोटे सब देई की पड़ेबे पूरा नहीं कि कष्ट कोन सुलभ ते पूरा डिया मार की पड़ेबे छोटा तांको जण को दरकार तार आशावाड़ी दरकार कोहा जाउछि ज्ञानी सलोमन कहउछंती हितोपदेश रे दुर्दशा समय रे जते बेले दशा खराब पड़ी समस्त करा गया जगत रे निश्चित भाव रे दुर्दशा आसे जेमिति सुदशा सेमिति दुर्दशा मध्य आसीबो मात्र ए दुर्दशा समय रे लोक माने गोटे सहारा खोजंती आमे पढिथिलु आम समय रे एबे तम बेले अछि कि नाही मु जाने ना नई बढी रे पिंपुडी भासी जाउची समस्त भासी जाउचंती पिंपुडी भासी जाउची से माने चाहुची रक्षा पाइबा पई पिंपुडी न तो जला बड़ पिंपुडी भी हे पारे गोटे पत्र भासी जाउची ता ऊपर से सहारा नै नै ये होते दुर्दशा समय समस्त खोजंती जगत समस्त जीवधारी मनुष्य हो बा जीवधारी प्राणवायु जहा मध्य रे अछि से पशु हो पक्षी हो सरीसृप हो मनुष्य हो दुर्दशा जते बेले आसीबो से गोटे आशा खोजियो सेही आशा खोजुथुवा समय रे जदि विश्वासघातक लोक हाबुरे पड़ी गलो ताहले जेमिति दांत भांगी गले जेमिति असुंदर जेमिति असुविधा गोड़ छोटा हे गले जेमिति असुंदर असुविधा जीवा आसीबा को कष्ट सेही प्रकार लोक हो तबे कहा ठाने विश्वास करिबा केमिति जानिबा विश्वासी किए विश्वासघातक किए आउ प्रकृत भलो लोक किए केमिति जानिबा प्रभुଙ୍କର लोक हिसाब ठीक बाहर करिबा गलातिया 4 पर्व तार 12 पद पढो तापर 11 पद पढिबा गलातिया 4 पर्व तार 12 पद एवं 11 पद कोन लिखा जाउची 12 पद रे हे भाई माने मु तुमको निवेदन करू अछि तुमे माने मो परि हो कारण मु तुमको परि होई अछि तुमे माने मो प्रति कोनोस अन्याय करि नाही हां मो परि हो जे कहि पाइ से विश्वासघातक मो परि आचरण तो मो परि हो 11 पद पढो ओ लोक से कथा कहि परिबे जगतर अन्य माने कहि पारंतनी यीशु कहले तुमो मानको मो निकट को आसो मो ठारू सिख कारण मु विनत एवं नम्रचित केते अध्याय केते पद माथ्यू मो ठारू सिख मो पछले आस सेही कथा तांको ठारू सिखी पाउलो कहउचंती हे भाई माने मु तुमको निवेदन करू अछि ताकीद करू अनुरोध करूछि मो परि हो कारण मु तुम मान परि हे तुमे माने जे प्रकार जगत रे तुमे माने जे प्रकार प्रभु को एते विश्वास करि पारुनो प्रभु को नाम रे एते कथा कहि पारुनो पदक्षेप नै पारुनो चाली पारुनो मु तुम परि हेछि तेनु कहि तुमे मो परि केते तळ स्तर को जाइछथि देखो पाउलो प्रभु यीशु सन्ति स्वर्गर ईश्वर हे पृथ्वी को आसिले तळ स्तर
जड़े ईश्वर साधारण मनुष्य मानकर थट्टा परिहास आघात ये गुड़ा सहवा कौन दरकार से लोक को विश्वास कर जो माने कहि परिबे मो परि हो कारण मु तुम मान प्रति हेछि तुम मान निमंते मु जो परिश्रम करी अछि 11 काले ताहा व्यर्थ हो जाए अर्थात जो माने परिश्रम करंती अन्य मान को पई से माने अन्य मान को कहंती मो परि हो मु जो प्रकार को से प्रकार कर लिखा जाय तुम मान को निमंते मु जो परिश्रम करी अछि काले ताहा व्यर्थ हुए तुम मान को समुद्र मोर एही भय हेउची मते भय लागुची तुमे काले खसी जीवो की तुमे काले अबाटरे पळेबो की तुमे काले विपरीत विषय तमर हबो की भय लागुची तेन करे तुमे मो परिबो सुनितंते कथा की कहितंते पाळक प्रचारक तांको निकट को जाता का निकट को जाता सेई लोक को विश्वास करू तो का विश्वास करू तो नहीं न होले खंज खसा भग्न दंत स्वरूप आपनकर जीवनटी हे जीवो आपनकर परिवारटी हे जीवो आपनकर मंडलीटी हे जीवो खंज खसा चरण एवं भग्न दंत तुल्य जो प्रकार हम 19 पद रे पढुछु रोमियो पुस्तक तार 1 पर्व 5-6 एई कथा न करि पारिथिबा हेतु आजिर लोक माने कहउतंती कोन आदिवासी लोक तो हरिजन लोक तो चाउल बस्ता पई 50 टका पई 500 टका पई क्रिश्चियन हे जाइछन जदि आपण एक बार साक्ष्य देबे मु जहा करूची ताहा कर परिवार नाही सफल हो आ आपण सीधा चालुथुवे सीधा कहउथुवे प्रभु यीशु जेमति कहले मोठु सिख मोहर ज्वाली घेन से प्रकार आपण भी कहि परिबे हां पढ कोन लिखा जाउची आ जे विद्यार्थी मानको मध्ये तुमे माने यीशु ख्रीष्टकर आह्वान प्राप्त होई अछ तांकर नाम रो गौरव निमंते सेही विद्यार्थी समस्त जेपरि विश्वास करे आज्ञाकारी होती एथि निमंते आमे माने तांकर फेर अनुग्रह और प्रेरित पद पाई अछु चाउल अवस्था पई आमे प्रभु को हेनु हमर बापा मा हेथिले हमर मां बापा तो जमीदार थिले से काई के चाउल अवस्था पई हां हमर बापा गरीब थिले हुए तो हेई थाई पारंती आमे जो जगतर जो लोक माने कहउतंती आमे ताको अमान्य करू हेई थाई पारंती किंतु आमे बे सत्यता को जानि हमर अजा वैष्णव प्रधान से गरीब नथिले ए अंचल धनी थिले धनी मान को मध्य जने से काई कि हेले क्रिश्चियन कोन पाई हेले ए चाउल अवस्था जो माने कहउतंती बाबू रे टिके संभाळी केते बेले चितपटा हेई पडिवो ह चारि कात मेली आ कात आउ पाखु को आसीबो आमे विद्यार्थी मानन को एई देथि पई मनौछु आमे अख्रिस्टियन मान को जो माने क्रिश्चियन होते अन्य भाई भौणी मान को एथि पई आमे मनौछु एथि पई कहउछु आम परि हो आशीर्वाद पाइबो कारण आमे प्रभुंकर ठारू आशीर्वाद पाइछु रोमियो तार 1 पर्व 5 पद पढिलो आ थरे पढि दियो कोन लिखा जाउची आउ जेउ विद्यार्थी अर्थात अख्रिस्टियन मान को मध्यरे अख्रिस्टियन मान को मध्यरे तुमे माने यीशु ख्रीष्टकर आह्वान प्राप्त होय आम्भे माने आज्ञा आह्वान प्राप्त होइबे 5-6 दीटा पढि देला सेति पई मु करबो ता परे 6 पढिबा कहि आह्वान प्राप्त हमें हेचु ए जग हमर एई अंचल कथा कहू आम परिसेवा किए करूची को तार नजीर आपण माने जानि दे केवल हमें कथा रे कहू हमें काम रे करि देखो केवल काम रे करू चिकिलिया कथा कहू ठनठनिया नोट मध्य बाहर करि दो जाओ पचारिबो सुरेश गिरी जाओ पचारिबो ठाकुराणी पाखरे तांकर घर बहुत कथा जो माने कहउछते आमे तांका संगे जुक्ति तर्क करूनु ए दांडरे घाटरे अभद्रंक करिया जदि यथार्थ
ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆସ ଆଉ ଦେଖ। ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର। ନଚେତ୍ ଆମର ବାପା ଯଦି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଏବେ ତ ଚାଉଳ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା। ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନେକ କଥା ଦଉଛୁ, ଖାଲି ଚାଉଳ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିବା, ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଟିଭି ଆଗରେ ବହୁତ ସୁବିଧା। ଭିକାରୀକୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ତମର ହାତ ଉଠେଇନି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ। 6 ପଦରେ ଲେଖା ଯାଉଛି ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ। କାହାର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେହି ବିଜାତି ଆପଣମାନେ ଯେପରି, ଯୋଉମାନେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପଦ ପାଇଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଛୁ, ପ୍ରେରିତ ପଦ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ମୂଲ ଫଟିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଛା ଟାଇଟ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। କଛା ଖୋଲିଯାଏ ନା, ଏବେ ତ ପିନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ମୋର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ, ସେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ତମେ ବିଧର୍ମୀ, ତମେ ଆସିଛ କୋଉଠୁ, ଫରେନ୍ ସଂସ୍କୃତିକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କଲ, ଆଉ ତମଠୁ ଆମେ ମଦ ଖିଆ ଶିଖିଲୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଇ ମଦ ପିଇନି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତମେ ଫରେନ୍ରେ କାହିଁକି ତମ ଦେଖ, ତମର ଭାଇର ପୁଅ ଯାଇକି ସେଠି ଗୋରୁ ମାଂସ ଖାଉଥିବ କି ମଇଁଷି ମାଂସ ଖାଉଥିବ, ଦେଖ ଯା ଆମେରିକାରେ ଅଛି। କାହାର ପୁଅ? ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର। ଏବେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଳନି ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଅଛୁଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଇ ଦେଇକି ରହିଯାଇଥିବ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେରିକାରେ। କାହିଁକି ବାବୁ, ତମେ ତ ପଣ୍ଡା ଲୋକ, ଡଙ୍ଗ ଡଙ୍ଗ କରି ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବ, ତମେ କାହିଁକି ଡାକ୍ତର ହେଲ? ଡାକ୍ତର ପୁଣି ପୁଅକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର କରିକି ଆମେରିକା ଛାଡ଼ିଲ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼େଇଲୁ, ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ପଢ଼େଇଲୁ, ଏଇଠି ସେମାନଙ୍କର ତମେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ କାହିଁ ପଢ଼େଇଲ? ସେଟା ତ ବିଦେଶୀ ଭାଷା। ଆଜ୍ଞା ଚୁପ୍, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନ୍ତିନି କିଏ। ଇଏ ହଉଛି କଥା। যে প্রকার অনুগ্রহ প্রেরিত পদ পাইଛୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କରି ଆମ ପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଫିସରେ କିଏ କେତେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପରି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆମ 2 ଜଣ ଷ୍ଟାଫଙ୍କର ବି ହେଇଥିଲା। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, ମୋ ଠାରୁ 10 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା। ଥାଡିଉସ୍ କିର ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମଲା। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ଜଣ ଯାକ ବିବାହ। ଆମେ ନ ବିବାହିକି ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଅଛୁ। ତମେ ବୁଝ ଏବେ। ଆଉ ସେମାନେ ବେଳେ କାଳେ କୁହନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବିମଳ ଆଉ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ କହିଲେ ଇଏ ତ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧା, ଆଉ କଣ। ଆগে ଆମେ ସାମ୍ନାରେ କାହିଁକି ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରେରିତ ପଦ ପାଇଛୁ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ କେତେ ନିଶାଡି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ନିଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଆମ ବଂଶ ସବୁ ନିଶାରେ ଜନ୍ମ। ସେମାନେ ଦେଖିବନି ଆଉ କାହାର ଗୋଟେ ସବୁ ଏବେ ବୁଢା ହେଇଗଲେଣି ନା, ପାନ ଚୋବ ଚୋବ ଏଗୁଡା ସାର୍ଟ ଫାଟରେ ପଡିଯାଉଛି। ଆମର ଦେଖୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପଦ ପାଇଛୁ ତମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଉଳ ମୁଠିଏ ପାଇନି, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିବ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ଚାଉଳ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି, ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ଦରକାର ଥିଲା। ଆମମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଦଉଛୁ ଟାଉଟର ନୁହେଁ, ସୁରେଶଗିରି କରିପାରୁନଥିଲେ ଆମେ କରେଇଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଏ ପ୍ରକାର ଟାଉଟର ଗୁଡାକ ଯୋଉଗୁଡାକ କଥା କୁହନ୍ତି ବେଶୀ ସତ କଥା। ଆମମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ। ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲେଖାଯାଇଛି, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହଉ ବୋଲି ଆମେ ମନଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି,
ସେଇମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲେ, ମରିଗଲେ ବି ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନି। ମୁଁ ତ ଜମା ଯାଏ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିମଳ ପ୍ରସନ୍ନ ପଣ୍ଡାଙ୍କଠୁ ସୁଧରେ ପଇସା ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲି, ପରିବାର ବି ଚଳୁଥିଲି। ସୁଧରେ, ମାଗଣା ନାହିଁ, ସୁଧ ଦେଇ। ସେଇମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର। ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ କହିଦେଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ସେବା କରୁଛୁ, ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା ତ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି। ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ଏବେ ସେ ତ ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଦିନ ହଠାତ୍ ଦେଖା ହେଇଗଲା ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ। ଆରେ କଣ ତୁ କଣ? ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ମୁଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବାହା କରିବି ନା, ମୁଁ ବାହା ହେବି। ତୁ କଣ? ନା ଭାଇ ମୋର ମୁହଁ ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁକି, କଣ ହେଲା କି? ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ନା ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାଲି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ କାହା କଥା ଶୁଣି, ଆମର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଡିଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା ନା, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପଡିଥିଲା ଆବଶ୍ୟକତା। ପାଳକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟାଫ ମାନେ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମଲ୍ଲିକ, ସେମାନେ ବିବାହ ହେଇକି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ନା କିଛି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପତ୍ରକୁ କହୁଥିଲୁ ନା, ଭାସି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ପତ୍ର ଉପରେ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ମଣିଷ ମାନେ କାହାର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାରା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କହିଲେ ମୋଠୁ ଶିଖ, ଆଉ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେଇ ପ୍ରକାର ହୁଅ। ଗାଲାତି 4:12-11 ଗାଲାତି 4:12 ଏବଂ 11 ଯାହା ପଢିଲୁ, ମୋ ପରି ହୁଅ, କାରଣ ତୁମମାନେ କାଳେ ବିପଥରେ ଚାଲିଯିବ। ଏଇ କଥା ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସମୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନହେଲେ କଣ ହବ? ଯାହା ପଢିଲୁ, ଭଗ୍ନଦନ୍ତ ଖଞ୍ଜ ଘୋଷା ଚରଣ ତୁଲ୍ୟ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଥଟ୍ଟା ତାପରା କରିବେ, ଅନେକ କଥା କହିବେ, ଅନେକ ବିଷୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ